Hola, me llamo Federica Bello. Yo soy la subdirectora de la organización, una democracia más equitable. ¿Cómo se dice equitable? Equitativa. Or more equitable democracy en inglés. Estoy aquí para apoyar a ustedes a hacer una reunión multilingüe. Yo sé que Lowell es una ciudad que es muy orgullosa de su diversidad y aquí en Lowell hay personas latinas que hablan español, que hablan portugués, que hablan, hay personas cambodianas que hablan khmer, hay personas negras, afroamericanas, inmigrantes del continente de África. Y cuando estamos juntos, la comunidad entera, las personas blancas, morenas y negras, pueden lograr y ganar los cambios que merecen. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ok. ¿Qué merecemos? Por eso hacemos una reunión multilingüe y en este caso, esto significa que todos pueden hablar en el idioma que prefieren y todos nos podemos entender, ¿sí? Entonces, if I switch to English, can you understand me? Can you understand me in other languages? Can people who speak Khmer understand me? Can people who speak Spanish understand me? Yes? And if Ken Hui speaks in Khmer, can you understand him? សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើពីដើមមកបងមានពូអាចស្ដាប់ខ្ញុំបានទេ Okay, so in order to make this work and keep working, we need to agree to some things. ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកបកប្រែគាត់ស្ដាប់បានយើងមានចំណុចទី3ដើម្បីឲ្យយើងយល់អស់គ្នាតើការបកប្រែធ្វើការបានឬចំណុចទី1គឺថាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអីឬក៏មានសំណួរអីសូមតែនិយាយនៅម៉ៃក្រូហ្វូន is going to be just for like 2 minutes. Okay. Where am I going to be talking? ចំពោះចំណុចទី2សូមឲ្យម្នាក់និយាយតែម្ដងតែម្នាក់ទេសូមតែម្នាក់ Regla número 3. Por favor, no cambies el idioma dentro de una frase. You can switch languages. Okay. Por favor, no cambies el idioma dentro de una frase. You can switch languages if you want. But in the middle of a sentence, por favor, no lo hagas. Don't switch in the middle of a sentence. Okay? Habla despacio, no te apures, así los intérpretes pueden hacer su trabajo. ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺថាបើសិនជាគាត់យើងឃើញគាត់ធ្វើការបែបនេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវឲ្យយឺតបន្តិចបើសិនជាឃើញគាត់ធ្វើការទៀត So បើយើងធ្វើការចឹងមានន័យថាត្រូវនិយាយឲ្យយឺតបន្តិច បើសិនមកឃើញគាត់ធ្វើការចឹងមានន័យថាយើងត្រូវនិយាយឲ្យលឺជាងបន្តិចហើយបើសិនជាឃើញគាត់ធ្វើការនេះមានន័យថាយើងត្រូវឈប់ផ្អាកបន្តិច ហើយជាចុងក្រោយបើឃើញគាត់ធ្វើការលើកនេះហើយមានន័យថាយើងត្រូវទៅនិយាយបន្តនិយាយទៅមុខទៀត This is a grand experiment, so please let's have patience with one another. Even though this might be a little challenging, it can also be very powerful for all of us. So let's in advance thank all of our interpreters back there. And I think we're officially ready to get started.
Buenas tardes, buenas noches. Quería agradecerles por haber sacado un tiempo de su horario que es tan complicado y poder estar aquí con nosotros. Primero, ok, entonces en este momento Darcy nos va a leer algo importante para que tengamos en cuenta. Hello, I've been asked to read this definition of power. Power means that we have or represent enough people to move our agenda. Can we start again? Power means that we have or represent enough people to move our agenda with a strategy and agenda that realizes the will of the people. It means that we have a place at the table, are decision makers, and or we can influence decision makers. We are organized and accountable and are able to accomplish our goals, able to get results. We are recognized as getting things done, as being leaders, as having influence, and being a force to be reckoned with. Power is a means to an end, to be able to achieve our vision of justice. And this was adapted from the New Lowell Coalition. Thank you. Gracias, Darcy. En este momento, Jake nos va a dar una breve introducción sobre la demanda que se hizo en el 2017 en la ciudad de Lowell. Bueno, hola, me llamo Jacob Bode, trabajo para los abogados para derechos civiles, yo soy nuestro legal y nosotros presentamos este caso en 2017 contra la ciudad de Lowell por violar la ley federal del derecho al voto. Y este voto protesta contra injusticias en el sistema de votación. Y en Lowell, actualmente tenemos un sistema de votación que se llama federal en general. Y en este sistema, todo el mundo vota para cada 9 de los candidatos en el Consejo Municipal. Y con este sistema, 51% de la población de la ciudad básicamente controla todas las sillas en el Consejo. Y así, la mayoría que en Lowell es blanco, ellos tienen el poder para elegir sus candidatos que ellos prefieren. Así, eso diluye el voto de las comunidades minoritarias y especialmente de las comunidades asiáticas y hispanas. Entonces, nosotros presentamos este caso para cambiar el sistema de Lowell. Y ahora firmaron un acuerdo con la ciudad. Nosotros, por parte de la comunidad y la ciudad, firmaron este acuerdo que dice que tenemos 2 opciones para elegir nuestro propio sistema. Y nosotros vamos a hablar sobre estas 2 opciones esta noche. Entonces, gracias por invitarme y... Gracias, Jake. Ahora quiero informarles que allá en la parte de atrás en la mesa tenemos todos los panfletos para que se informen de los diferentes sistemas de votación, de todos los representantes que están ahora para ser concejales y para estar en el sistema escolar. Ahora también quiero presentarles a Moon. Quisiera presentarles a Moon, si Moon quiere venir aquí y dar una breve introducción de lo que está haciendo hoy, por favor. All set? Hi everyone. My name is Moon Duchin.
And I'm a professor of mathematics at Tufts University, about 45 minutes away in Medford. And I'm here to answer some questions tonight, if you have them, about how the systems work the way that they do. So I run a group that's done an analysis of how these systems are likely to work out in terms of representation of the Asian and the Latino minorities here in Lowell. My colleague, Dara Gold, is here with me tonight, and we'll be very happy to answer your questions. And the only other thing I want to say for now is we made a website where you can play around with districts yourself. And so if you scroll down, you can see, you can try drawing your own districts and really get a sense of the way that you would split up Lowell into pieces if it was up to you to make the lines yourself. Other than that, I'm just here to answer your questions, and so if you want to hear anything about how the systems do what they do, that's why I'm here tonight. Thank you. Ahora quiero presentarles a la señora María Pérez. Señorita, perdón. María Pérez está con el Rancho Body y María viene de New Mexico. Y somos muy afortunados de tenerlas con nosotros esta noche. Así que María, por favor, si puede pasar acá. Buenas noches todos, mi nombre es María Pérez y estoy aquí para ayudarles a comprender el sistema, una de las dos opciones, el sistema de voto por orden de referencia o de representación proporcional. Entonces, les voy a contar, yo soy del Ecuador y he estado viviendo en este país durante como 30 años. Mi pasión realmente es la democracia, ¿ok? Vamos a hablar de lo que es la democracia. La palabra democracia viene del griego. Y está compuesta por dos palabras griegas. Una es demos, que quiere decir la gente, el pueblo, y la otra es kratos, que quiere decir poder. Entonces, en una manera muy básica, la democracia significa un sistema en el cual la gente tiene el poder, ¿ok? Entonces vamos a pensar en eso cuando vamos a hablar sobre lo que está pasando aquí en Lowell y la oportunidad que tiene esta comunidad. Ok, este es un mapa de su ciudad, ¿verdad? Lowell. Vemos que los latinos son el 23% de la población. Y van a ver más o menos dónde los lugares más oscuros es donde hay más densidad de esa población. Entonces, aquí más o menos se va concentrando la población latina en el centro de la ciudad, pero no realmente, ¿verdad? Está la población latina esparcida por toda la ciudad. Si combinamos las comunidades latinas y asiático-americanas, componen el 41% de la población. Vemos también en el mapa los lugares donde hay más densidad de estas dos comunidades combinadas, también en el centro más, pero esparcidas por toda la ciudad, ¿verdad? Y en este mapa podemos ver dónde vive la comunidad blanca de Lowell. La comunidad blanca compone casi el 50% de la población. Y en densidad vemos que vive más en todas las partes donde las comunidades de color no viven, ¿verdad? Pero igual, están todos por todas las partes de la ciudad. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí en Lowell y que existen muchas comunidades a través del país? El problema es que tenemos un sistema en el que, por más que la gente tiene acceso al voto, los resultados no son democráticos, ¿verdad? No existe representación, no existe el poder del pueblo, que es lo que significa la democracia. Tenemos una democracia representativa, lo que significa que grupos de personas eligen a un representante que representa a esa comunidad en el gobierno local. En Lowell lo que ha sucedido es este ejemplo de aquí, ¿verdad? En el sistema electoral que tenemos ahora, que se eligen a 9 miembros del consejo en toda la ciudad. Como nos explicó
que el 50% de la población casi siempre elige al 100% de la representación. Y ese grupo, el grupo más grande, racialmente, étnicamente, es la comunidad blanca. Entonces la comunidad blanca, con sus intereses, con sus prioridades, elige casi el 100% de los puestos en el gobierno. Ahora tenemos un representante que es de color, ¿verdad? Pero eso casi nunca sucede. Con la representación proporcional veríamos resultados muy distintos. La composición étnica y racial de la ciudad no cambia, ¿verdad? Es lo mismo. Pero los resultados electorales son muy distintos. Aquí vemos que tenemos 4 de 9 consejeros sería gente de color. What's the color there? What's the representative? The yellow, the blue, the green, what is that color? Ok. El color amarillo representa a la comunidad blanca. El color azul representa a la comunidad latina. El verde a la comunidad asiático-americana. Y el rosado son los demás. La comunidad negra y etcétera. Entonces yo les voy a explicar cómo con este cambio, si es que ustedes deciden, tienen ahora la oportunidad de crear una democracia, ¿verdad? La democracia no es algo que es o algo que está, es un proceso de ir creando algo que resulta en la representación de la gente, ¿verdad? Resulta en el poder del pueblo. Ahora ustedes en esta ciudad tienen la oportunidad de ir haciendo la democracia, de ir creando un proceso que va a resultar en el que ustedes tengan más representación, sus comunidades tengan más representación. Les voy a explicar cómo el sistema de representación proporcional resulta en una representación que refleja cómo es la demografía de la ciudad en realidad. Bueno, entonces el voto por orden de preferencia, ¿cómo es que funciona esto? Es un sistema electoral que es realmente muy parecido al que tienen ahora, pero con un cambio simple que resulta en un impacto gigantesco, ¿verdad? Y el cambio es en la boleta. ¿Cómo es la boleta en la que ustedes votan? Este es un ejemplo de la votación por orden de preferencia en la ciudad de Las Cruces de Nuevo México. Es una herramienta para la educación de los votantes. Entonces, es así como sería su boleta. Aquí tenemos, sí. Esta es una boleta educativa, ¿verdad? O sea, los residentes de Las Cruces no están realmente votando por tacos o burritos, ¿verdad? Pero ayuda a la gente a comprender cómo es la boleta. Entonces, cuando ustedes van a votar, tienen que elegir en orden de preferencia a los candidatos en su boleta. En este caso tenemos un burrito, un chile relleno, una enchilada, un taco, un tamal. ¿Cómo lo prefieren, no? Para mí, mi primera opción es una enchilada. Mi segunda opción es un tamal. Mi tercera opción es un burrito y así. Entonces, el cambio realmente en este sistema es en la boleta y cómo ustedes utilizan su boleta. En vez de elegir simplemente a un candidato o a 3 candidatos, como ha sido aquí, creo, pueden identificar a todos los candidatos en orden de preferencia. Aquí con la misma boleta. Entonces, lo importante es que identifiquen a cuántos candidatos les gusta, ¿verdad? O sea, cuando ustedes tienen una lista de candidatos, habrá un candidato que les encanta, ¿verdad? Un candidato al que aman. Habrá unos cuantos candidatos que les gusta, están bien, y habrá un par de candidatos que realmente
prefieren no verlo nunca más, ¿verdad? En su boleta marcan a todos los candidatos que les gusta, o que les encanta, o que aman, o que les gusta. Los candidatos que no les gusta, pues no lo ponen en su boleta. Y eso es todo. Como ustedes como votantes, eso es el cambio, es en cómo es la boleta. Una vez que toda la gente vota, es tiempo de contar los votos. Y en este sistema de representación proporcional, se tiene que definir cuántos votos un candidato necesita para ganar. Si es que solamente hay un puesto elegido, para llegar a una mayoría del voto, un candidato necesita el 50% del voto más uno, ¿verdad? Si es que hay más puestos, ese número cambia. Para 2 puestos elegidos, necesitas una tercera parte del voto más 1. Para 3 puestos, una cuarta parte del voto más 1. Y así. Aquí en Lowell, para el Consejo Municipal, son 9 puestos, ¿verdad? Entonces, para ganar, un candidato necesita el 10% del voto más 1. Esto es muy importante porque cuando la gente piensa en el sistema actual, que ustedes eligen a los candidatos en toda la ciudad, ¿verdad? Esos candidatos hasta este punto con el sistema actual tienen que hacer campaña en toda la ciudad. Para eso se necesita mucho dinero, mucha influencia, una máquina política, ¿verdad? Este es el cambio real que sucedería con la representación proporcional. Recuerden, para ganar, un candidato necesita el 10% del voto más un voto. Basado en las últimas 4 elecciones municipales en Lowell, 10% más 1 del voto son solamente 1,150 votos. No son muchos votos, ¿verdad? Una persona, cualquiera de ustedes, tiene su comunidad en su barrio, en su iglesia, en su trabajo, y así pues se van conociendo un poco de gente, y 1,000 personas, no son tantos, ¿verdad? Es por esto que con este sistema una candidata latina, joven latina, que nunca ha tenido un puesto importante en la ciudad, puede lanzar su campaña, puede enfocarse su campaña en su comunidad, con su gente, con sus grupos de afinidad, y puede conseguir el 10% del voto, ¿verdad? Igualmente, un candidato medioambientalista puede hacer su campaña, enfocar su campaña en sus grupos de afinidad, con su gente, con la coalición de personas que quieren mejorar los parques o reducir el smog en la ciudad y conseguir el 10% del voto. Acuérdense, son 1,150 votos necesarios. Para ganar un puesto en el consejo con este sistema, cualquier persona puede lanzarse, puede ser candidato y puede ganar. Realmente no tienes que hacer una campaña en toda la ciudad, sino que tienes que ganar 1,150 votos de tu gente, de tu comunidad, de las personas que comparten tus intereses y tus prioridades. Esto le pueden preguntar más a Moon luego, pero hay estudios que dicen que 7 de cada 10 votantes aquí en Lowell con este sistema verían a su candidato de primera preferencia elegidos. Y 9 de 10 votantes verían o al primero o segundo candidato de preferencia elegidos. Entonces, con este sistema realmente nunca tienes que sentir que es desperdiciado tu voto, que si votaste por alguien que no tiene suficiente apoyo popular, que pues mejor no hubieras votado. Tu voto siempre cuenta. 9 de 10 veces, uno de tus 2 candidatos favoritos va a ser elegido. En Cambridge, aquí a la vuelta, tienen un sistema casi idéntico a lo que se está proponiendo aquí en Lowell. Y lo que ellos han descubierto es que la gente de color forma el 35 y pico % de la población y tienen el 33% de representación
en el comité escolar y en el consejo municipal. Es muy diferente a la representación que existe ahorita en Lowell. Acuérdense, ahorita en Lowell son el 11% de representación. Otra vez, si es que no te gusta un candidato, pues no lo pongas en tu boleta. Puedes marcar 1, 2, 3. ¿Cuántos candidatos tú podrías estar contento con ellos siendo tu representante? Let's skip this one. Ok, les voy a más o menos indicar cómo funciona el cuento de los votos, ¿ok? Cuando se cierran las urnas, todo el mundo ha votado, todo el mundo ha indicado sus preferencias, se cuenta solamente el voto de primera preferencia de todas las personas, ¿ok? En este caso tenemos 12 candidatos que están compitiendo por 9 puestos. La línea azul es el 10% más 1 del voto, entonces si es que llegas a ese nivel, a ese límite, estás elegido, ¿ok? En este vemos que después de contar todos los votos de primera opción, este candidato llegó y ganó, ¿verdad? Lo que sucede entonces es que los votos que tuvo ese candidato, que son más de los votos que necesitaba, se redistribuyen con el resto de los candidatos, con los votantes que votaron por él, con su segunda opción, ¿ok? Entonces piénsenlo así, si es que hay una fiesta y hay unos grupos musicales, tenemos que elegir a 9 grupos musicales, cada persona tiene $1 para poner para cada grupo. Cada grupo cuesta $10. Este grupo es el más popular. 12 personas votaron por ese grupo, pero el grupo solo necesita $10. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas que votaron por este grupo reciben su cambio. Pagan sus 80 centavos y reciben 20 centavos para otro grupo, para el segundo grupo que les gusta, ¿ok? Es así como funciona. Una vez que se redistribuyen esos votos, vemos si es que alguien más llegó al límite necesario. Vemos que sí. Entonces ahora están 2 candidatos elegidos. La otra manera como funciona esto es que el candidato con menos votos es eliminado y los votos de las personas que votaron por este candidato ahora tienen su voto que cuenta por su segunda opción. Entonces, con el ejemplo de los grupos musicales, votamos por todos los grupos musicales, a nadie les gustó ese grupo, casi nadie les gustó este grupo, hubieron solamente 3 personas que votaron por este grupo, se elimina el grupo y las personas que votaron por este grupo tienen su $1 entero para votar por su siguiente opción. Y así se va por rondas, por vueltas, determinando cuáles candidatos son eliminados y los votantes que votaron por ese candidato, cuál fue su siguiente opción. Al final del proceso tenemos 9 candidatos que llegaron al límite necesario para ser elegidos y 3 candidatos que fueron eliminados. Esto asegura que las personas elegidas realmente recibieron el apoyo de la mayoría de la gente y las personas que fueron eliminadas pues no tenían apoyo necesario. Es por eso que con la representación proporcional llegamos a unos resultados así, porque el voto blanco no puede diluir al voto latino o al voto cambodiano o al voto negro. Cada comunidad, cada persona tiene su voto que cuenta y cuenta así el candidato que ellos prefieren no sea el más popular. Vamos a comparar brevemente con el sistema de distritos que Jake nos va a indicar. Pero en el sistema de distritos, este es un ejemplo, hay miles de maneras de crear este mapa, pero la ley, el acuerdo dice que hay 8 distritos y 3 personas elegidas en la ciudad en general.
De estos 8 distritos, 2 tienen que ser de coalición, o sea que la mayoría de la gente en esos distritos sean personas de color. En este caso van a ver que, como vimos antes, casi la mayoría de la gente de color en Lobo vive por el centro de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el distrito amarillo y el distrito turquesa son los distritos de coalición. Podemos asumir que en esos distritos se va a elegir a gente de color, pero en el resto de la ciudad la mayoría son blancos. Y podemos más o menos asumir que en esos distritos se va a elegir a un candidato blanco. Y también en los tres puestos que son elegidos en toda la ciudad, eso no cambia de cómo es ahora. Ahora se elige en toda la ciudad y casi siempre ganan los candidatos blancos. Eso sería igual, sino que son 3 en vez de 9. Y entonces, más o menos, estos son los resultados que ustedes pueden esperar. Con el sistema actual, ahorita existe un miembro del consejo que es una persona de color, es decir, el 11% del consejo, 1 de 9, son una persona de color, de la comunidad de color. Con el sistema de distritos híbrido del 8-3, como en el mejor caso, se elegirían 3 de 11 consejeros, o sea, el 27% de este consejo sería gente de color. Acuérdense que en Lower el 41% de la gente son latinos o asiáticos, ¿verdad? Y como el 50% son gente de color en general. Con representación proporcional, tendríamos a 4 de 9 de los miembros del consejo que serían gente de color, es decir, el 44%. Refleja mucho más la demografía de la ciudad. Y entonces, después de toda esa presentación, acuérdense que el voto por orden de preferencia realmente elimina el problema de la dilución del voto. Comunidades minoritarias pueden postular a un candidato y ese candidato puede ganar porque solo necesita 1.150 votos, 1.200 votos. No importa cómo se definen estas comunidades, ¿verdad? Puede ser geográficamente en un barrio, un candidato de barrio o un candidato de abogacía de algún asunto, de alguna política, que puede tener gente que piensa igual por toda la ciudad. Y se definen los ganadores en una sola elección. Es decir, con este sistema no hay necesidad de la elección, ¿cómo se dice? Primaria, ¿verdad? O sea, en una sola elección se define quién gana. Ahorita en Lobo y con el sistema de distritos habían 2 elecciones. Cada elección cuesta más o menos $100,000 a la ciudad en administrar. O sea que se estaría ahorrando esta ciudad $100,000 cada elección utilizando este sistema. No se olviden de votar el 5 de noviembre y vamos a tener preguntas luego, ¿verdad, Luz? Sí, señor. Muchas gracias. Ahora vamos a tener a Jake, quien es un representante de Community Outreach and Engagement Paralegal with Lawyers Committee for Civil Rights. Can I, one question? Can we get the slide, is there a slide, we can actually that slide? Maria, is it okay if we give the slides? We can actually slide, okay. Bueno, entonces, primero quisiera decir que nosotros presentamos este caso para verificar el sistema actual de votación. Entonces, nosotros, los abogados para derechos civiles, no tenemos una preferencia para un sistema por encima del otro. Creemos que los dos son mejores que el sistema actual y están en acuerdo con la ley federal, disculpe, siempre hace eso, la ley federal del derecho al voto.
Entonces, voy a hablar un poquito sobre la segunda opción, que se llama el sistema basado en distritos o el sistema híbrido 8-3. Entonces, con este sistema, cambiamos el sistema actual de 9 miembros en el Consejo Municipal a 11. Y con el comité escolar se queda lo mismo con 6 miembros. Entonces, con el sistema híbrido, hay 8 miembros del Consejo Municipal que son basados en distritos que vienen de los 8 barrios que vamos a dividir, o dividiríamos en y los demás 3 se elijan por toda la ciudad en la misma manera que se elige actualmente. Y es muy importante notar que dentro de los 8 distritos, 2 de esos distritos tendría una mayoría y minoría. Y eso significa que sería 50% de la población en estos distritos que sería una combinación de asiática y hispana. Entonces, estos 2 distritos reflejarían la diversidad dentro de los barrios. Y con el comité escolar sería básicamente lo mismo, pero combinaríamos los 8 distritos del sistema para el Consejo Municipal a 4 para el comité escolar. Y sería un distrito que sería mayoría y minoría, que sería 50% de la población asiática y hispana. Entonces, este sistema sería un híbrido porque es una combinación del sistema actual con 3 miembros que se elijan por toda la ciudad. Entonces, también serían los 8 que se vienen de distritos. Entonces, cada persona tendría 4 votos, 1 para su distrito y 3 para los candidatos que se elige por toda la ciudad. Entonces, algunas de las ventajas de ese sistema, como dije antes, no diluiría el voto de comunidades minoritarias y eso es el beneficio de las 2 opciones, pero la manera en que ese sistema lo haría es que tendríamos distritos y las comunidades de color tendríamos sus propios representantes que reflejarían sus intereses y es más probable que tendrían representantes de color y que tendrían una conexión más cercana con esas comunidades. La otra beneficio es que es una forma de representación más local. Entonces, cada barrio o distrito tendría su propio representante y este representante va a enfocarse más en los asuntos en ese distrito, ese barrio. Y históricamente, como mencionó antes María, los candidatos no han reelegido la diversidad en esta ciudad y especialmente no han venido de distintos barrios. Normalmente han venido de 1 o 2 barrios dentro del Lowell y así con ese sistema los representantes vendrían de 8 barrios. Barrios que históricamente no han tenido representación directa como Acre y South Lowell, así tendrían su propio representante. Y también es una manera de hablar más directamente con su representante sobre asuntos en este barrio. Por ejemplo, en el pasado yo sé que había problemas con hablar con representantes sobre luces que no estaban funcionando en el parqueo y así si hubiera un problema así, podría contactar o hablar con el representante y ese representante tendría que ser contable a la comunidad. Y otro beneficio de este sistema es que es más fácil presentarse como candidato, porque el candidato solo tendría que presentarse dentro del barrio. Así no tendría que presentarse por toda la ciudad, solo tendría que presentarse en el barrio. Y es más probable que candidatos nuevos entran en las elecciones y candidatos de color también. Y también
con ese sistema o este tipo de elección es más probable que involucraría más gente en el proceso de las elecciones y es una manera de aumentar participación cívica. También con ese sistema es una forma de equilibrio entre el sistema actual por toda la ciudad y el sistema basado por distrito. Entonces hay una forma de representación que está por distrito y que está por toda la ciudad, es un equilibrio así. Finalmente, una de las últimas razones que es un sistema más representativo es que es el sistema que tiene muchas otras ciudades grandes en Massachusetts, ciudades como Boston, Springfield, Brockton, New Bedford, Worcester, todos ellos tienen un sistema híbrido. La única ciudad de ese tamaño en Massachusetts que no tiene un sistema así es Cambridge, que tiene el sistema de ranked choice, por preferencia. Y también es un poquito más sencillo que el sistema de preferencia. Solo hay los 8 representantes por distrito y los 3 por general. No es tan complicado como el sistema de preferencia. Entonces hay algunas desventajas del sistema también. Los concejales podrían enfocarse más en los intereses de su barrio o de su distrito que los intereses de toda la ciudad. Pero porque es una combinación o es un híbrido, hay un equilibrio con los 3 representantes que representan toda la ciudad. Y también todavía tendremos que delimitar los distritos de votación. Estamos hablando sobre los 8 distritos, pero en este momento no tenemos los distritos limitados, entonces tendremos que limitarlos según la población y la demografía de la ciudad, pero hay una herramienta muy útil que creó Moon, que es una manera de ver cómo puede dividir la ciudad, y ella va a hablar más sobre eso. Pero lo más importante, como dije, es que las 2 opciones son más representativas que el sistema actual y los 2 va a mejorar este sistema de votación. Gracias. Ahora vamos a pasar a un sistema de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, Mary va a estar con el micrófono para que la persona se pueda escuchar. Y vamos a tener a María, a Jake, así que ustedes les pueden hacer las preguntas que quieran en este momento. Moon también va a estar acá por si quieren hacerle alguna pregunta a Moon. I just wanted to go back to your slide that talked about how the surplus votes were distributed. I wanted to understand that the distributed votes are going to the next level of folks that are closest to the 10%, or are they going to the individual's second and third person's choice? Okay, so in terms of how the votes are redistributed, so what you heard before is that either when someone gets enough votes to be elected or when they're eliminated, that's when you redistribute. And in both cases, either when someone is elected or when someone is eliminated, what happens is that the next preference of those voters is respected. That's what's so powerful about ranked choice. So if you can't have your first choice, all of your voting power will go to your second choice. That's how that goes. Does that make sense? Are there follow-up questions? How do you determine that bracket that go into the second choice, third choice? Okay. How do you determine that level? Repeat the question again. So the question is, how do you determine which votes get moved, get redistributed? So if someone is eliminated, if they just don't have enough support, then all their votes get redistributed. So if one candidate is eliminated, then everybody who ranks them first, all of those votes will move to the second choice. Does that make sense?
But what you saw before in the illustration is, if someone is successful, maybe you have a candidate who gets so many first place votes that they have extra that they didn't need. Then it's just that extra portion that gets proportionally moved to the next choice. One thing I should clarify, there are many different ways to do ranked choice. And so when you hear about ranked choice, it just means one of these reasonable systems for moving votes. But the most popular is for those extra votes, that number of votes to be proportionally allocated to the next choice. The effect that this has is that the voting power of the group that prefers a popular candidate, all the people that preferred that popular candidate, their second choices are also reflected. So one common question that I hear about ranked choice is, doesn't this make some people's votes count more than others? But it doesn't, because it's just those extra votes that determine how much goes to the second place. And that's why perdón. Es por eso que he dado el ejemplo de que cada votante tiene $1 para poner, ¿no? En su candidato favorito o en su grupo musical favorito. Si te cuesta $1 elegir a tu candidato, entonces ahí está tu $1. Pero si es que porque hubo tanto apoyo por ese candidato que solo te cuesta 80 centavos, tienes tus 20 centavos de vuelta, tienes tu cambio que puedes invertir en tu segunda opción. ¿Tiene sentido? ¿Más o menos? I wanted to say one more point about this, which is, if this sounds complicated, remember that there's a computer that will do this part for us. And by the way, we always look to make sure the computer is doing the right thing, so that's important. And paper ballot, huh? And yes, and there are always here, there are going to be paper ballots, so you can go back and look at how people voted, so you can audit and make sure the right thing is happening. But what I want to say, because I think it's important, don't confuse how complicated the computer's job is with how complicated your job is as a voter. As a voter, you say who you like best, who you like second, who you like third, and the algorithm makes sure that that's all taken into account. I seem to have questions. So are you proposing to have 11 candidates? So based on the percentage of populations that can, let's say you have white, you got 100%, you got 11 divided by 100%, so it's like 9% each candidate, you're saying? So for example, I understand if white people are at 57% and the Asian is 42%, the Hispanic is 12%, how do you determine each candidate to represent their community? Is it, I don't get that, how do you divide to 11? I'm not sure what that. Yeah, do you want to No, but you take the math question. Yeah, I love the math questions. Yeah. Yeah, so the point is, what you were seeing is how we expect it would turn out. So we expect you to have much stronger Latino and Asian representation if you use ranked choice. But as a voter, you don't go and vote Asian. You vote for people, right? And you have particular people who represent your interests, and you rank those people in terms of your preference. And of course, people of color can vote for people of color, can vote for white people, can vote for any number of people in any order. But the way that you rank them determines the strength of your support that comes out from this algorithm. Does that answer your question? Okay. It's just, when we say we expect that the proportional representation, the ranked choice, we've modeled this statistically. Our models predict 3 to 4 people of color are likely to be elected with ranked choice. But we ran hundreds and thousands of computer simulations to arrive at that prediction. Because voters can surprise you. Voters vote many, many different ways. And we looked at all the different kinds of voter behavior that are observed in elections like this to make that prediction. I guess I have a little
misunderstanding about the color of the representative, about the current status at 9, the color yellow. It wasn't really clear, some of that. So if I have 15 white people running for it, and they have one candidate for white, 2 candidates for Hispanic community, what are the likely, if those 15 candidates have majority of the vote, how are the minority going to be elected? And I think there's some, it wasn't clear. So I guess, how do you get the minority that the candidate that are running it to be on the ballot? If you have 50, they have 9 of them, it's very popular in terms of popular vote. And what my saying is that those minority didn't want to. It's going to be like whoever gets the majority vote will win. So if the 15 candidates have the majority votes, you're not going to be in the ballot. I'm going to answer you in English. Okay. So I want you to change your focus from the candidates to the voters, okay? Okay. So as a candidate, you are running and you hope to get enough votes. So I want you to shift your thinking from thinking about candidates to thinking about the voters, okay? As a candidate, you are running, you did the best you can, you hope to win, and now it's election day. As a voter, you go in, you rank in order of preference. And as a voter, you know that there's a 70% chance that the candidate that you love is going to get elected. Whether you're a white voter, or a Cambodian voter, or a Latino voter, or an African American voter, you know that 70% chance is that the candidate you love is going to get elected. And you have a 90% chance that one of the top 2 choices on your ballot is going to get elected. So going back to Moon's point, I'm a Latina voter. I care about Latino issues. If there's a Latino candidate, I'm likely to vote for them, but maybe not, right? My first choice is going to be a Latino candidate, maybe. My second choice may be an African American candidate. I know as a voter that 90% chance one of those 2 is going to get elected. So don't think about it from the experience of the candidate. It's math, and math is magic, right? You know that as a voter, your vote's going to count. Whoever you prefer, you have a good chance of having them be elected. So here's a slightly different visual, and we have printouts of this graphic and other sort of explanations of our research are available right here. But I think this really answers your question. So it's true that, in this picture, you have food items as your candidates. And here, let's imagine you're voting for cats and dogs. Yeah, finally something we can relate to. Yeah. So in this example, you have more people who like cats. You have more cat lovers than dog lovers. Okay? Now, you're absolutely right that if you have more cat lovers, then the number 1 candidate is likely to be a cat. And that's what happens right here. However, look what happens as soon as they're ranking their choices. You can see that the top dog, receives a lot of voting strength from the system and is elected. The St. Bernard is elected. If these exact same voters didn't rank, all 3 cats would be elected. This exact system shows you the power of ranking. Unranked, all the cats have 3 votes and all the dogs have 2, and you have a cat sweep. Right? A full sweep, every single city councilor is a cat. However, if you rank, you can see that the dog is still getting enough first choice support to be elected. And that's how it makes a difference. Does that help answer your question? What is the range? Let's say there's 100 points here, right? So if the candidate reach 100 points, then it drop down, right? What if the candidate reach only 60 points? What is the rank? My point is that what is determined number 1 candidate, number 2 candidate, number 3 candidate?
that they divide to the 11 candidates. Okay. What's that range right there before? So the way these systems work, first you just look at everybody's favorite candidate, and that's why, as you point out, you're so likely to see your favorite candidate elected. First, you just look at the first choice, and only when that becomes too difficult to proceed, then you start looking at the second choice. So everybody, if you look at this picture, I hope you'll see, if you only look at the first choice, you get a tabby cat and a St. Bernard dog. I don't know all the breed names, so I'm going to get in trouble in a moment. So those two get elected right away. But then, the next cat, the white cat, only has one first choice vote. And that's when you have to start redistributing to figure out who gets elected next. So, let me repeat that because I think it's an important point. If you can fill up the whole city council by only looking at first choice votes, you will. But if you need to break a tie, or if some unpopular candidate is eliminated, like this funny looking long-haired dog, not very popular, then people who prefer the long-haired dog, their next choice receives that voting power. Okay, so that's the idea. You start with the first choice, and then you go deeper in the list when you have to break a tie or to proceed in the process. The problem that I see in Lowell is proportionally people of color doesn't vote as a population. So that's where I really see the problem, because in this area, this is an acre neighborhood, only around 200 people came out and voted for the preliminary. So even if you were number one on everyone that lived in this area, you're still going to be the lowest vote getter for number one, and so you still will get eliminated. And the candidates from this area, if they don't have enough money, and if they don't have kind of connections to the wider community in the city of Lowell, then you're still never going to get elected. So, I do have a math question. In Cambridge and other areas that use this system, how far does your ranking go? So, like, you have your first choice, and then it gets distributed, second, third. So, how far does it go down? Okay, so 2 questions. One was, when you get to ranked choices, how far down can you go? And maybe you also want to know how often are votes actually transferred? Those are 2 questions. But the first question you asked, I think, is so important, which is, what about turnout? So let's talk about turnout. We, in our lab, we got very worried about that question for the last 2 or 3 weeks. And we have spent so much computer modeling time saying, what if nobody votes? And so what we did is we looked at different scenarios of how people of color might turn out at a lower rate than white voters. How's the speed? Okay? A little slower. Okay. What happens if people of color turn out at a much lower rate? And so we modeled that. We asked, what if Asian and Latino voters both turn out at 50% the rate of white voters? What if Asian voters turn out at 25% the rate and Latino at 75%? And we looked at dozens of different scenarios. And what we decided is that even in the most pessimistic turnout scenarios, you'd still expect 2 out of 9 people of color to be elected. That's the worst case. But what I hope we're all here for tonight, in part, is to make sure that low turnout doesn't happen. But the ceiling, the floor won't fall out if turnout is low. Even in a low turnout scenario, we still get strong POC representation from ranked choice. Y
para recordarles también que por más que haya una participación muy baja en la elección, acuérdense que solamente es cuestión de 1.150 votos de ser elegidos. Entonces, una persona que vive en este barrio, que está haciendo campaña en este barrio, en esta comunidad, necesita movilizar a 1.150 personas para que voten. Eso se puede lograr hasta con una participación muy baja. O sea, y en el peor de los casos, que son 2 personas de color elegidas, con una participación súper baja, es el doble de lo que tenemos ahora, ¿verdad? So I don't think my question of how deep would that go, so first choice, second choice, so how far in average for other neighborhoods, other cities? So in Cambridge, it varies from year to year how many people on average are ranked, but there's no limit to how many you can rank. And so a typical Cambridge election might have 20 candidates, it might have 27 candidates for the 9 positions. And there are some people, you have to go into the ballot box with your crib sheet of who you want to vote for. There are some people who will vote for all 27, but typically, more typically, a typical voter might rank 3 to 6 candidates. That's more typical. The risk, if you rank too few candidates, is that the algorithm will try to transfer your vote and it will have nowhere to go. We have a name for that. We call that an exhausted ballot, a ballot that has run out of names. So it's better if you rank more. You get the full power of the algorithm when you rank more candidates. Does that answer your question? If you're asking the other question, the harder one, which is what's a typical number of transfers? I don't actually know the answer to that, although I asked Howie that question recently. Well, I can say very slowly that I don't know. My question is kind of a follow-up to you, Juice. Have you done any models for voter turnout that's low and voter turnout that's mostly in one neighborhood? Because that's kind of our situation. So we did look at the precincts around Lowell. We looked at many years of recent elections to see different turnout rates in the different precincts. And it's actually very interesting to look at the patterns. I'm going to tell you something that as Lowell residents you probably already know. There are 2 or 3 precincts that turn out at enormously high rates around Lowell, 90% turnout. And then in the rest of the city, for a city council election, it's much lower, 30%. Big gap. Sorry? Sometimes single digits, but an average of 20%. It varies by election. Yeah, it varies. So we did look at what would happen, and you won't be surprised to hear that those precincts with very high turnout are very white. Right? And so we did look at what happens if the vote breaks down in that way. And we still think that ranked choice has an enormous amount of power. In fact, the most pessimistic scenarios for ranked choice were outperforming the most optimistic scenarios for the hybrid 8+3. There's one more thing I really want to say. Slowly. I'll try to say it very slowly. Which is, I am a mathematician who's passionate, like you, about democracy, about elections. I don't think districts are the enemy. I think districts are often a very important tool for civil rights and representation. I was surprised at how ineffective they are likely to be here in Lowell. We study, every city we study, we look at that city as its own ecosystem. We have studied cities in California. We did a big study of Chicago. And everywhere we go, we don't have an idea in advance of what's best. I don't think ranked choice is always best. But we look at the mathematics, and we look at the statistics, and we look at the data.
And here in Lowell, I'm expecting that with all of the energy and all of the activism and all of the devotion that's gone into changing the district system, the election system, I'm concerned that personally speaking for myself, that the 8+3 hybrid system is likely to produce such low representation for people of color that it would be very discouraging after all the hard work that people have put in. So I've come to the conclusion on the basis of research that districts will be particularly ineffective here in Lowell, although in other places they may do wonderful things. Okay, so I have Darcy and then a couple other folks. And how are we doing on time? How much time do we have for more questions? Thanks. This is also getting back to the question about low voter turnout. I'm wondering if there are some historic numbers on communities that have changed their system to show that when voters have some idea that maybe someone they like will get elected, that they come out in greater numbers. I think that's possibly what we're hoping for here, right? So I'm wondering if there are numbers that show that when a community changes the way that they vote, that more people go out to vote. Oh, sorry. Sorry. Okay. There are other folks on this? So again, the question is, what are the impacts on turnout in other places? So there's some evidence. Ranked choice is used in Australia. It's used in local elections in New Zealand. And there is some evidence from New Zealand, it's not here, it's far away, but it's evidence, that changing to a ranked choice system does not make turnout get worse, and it even tends to make it get better. But in the US right now, ranked choice is getting more popular, but it's slow. And so I wish we had more data from around the US. So all we have right now is international data that I know. Sí hay un poco de información sobre las ciudades que tienen voto por orden de preferencia aquí en este país. Y como dijo Moon, pues es un sistema que en Cambridge se ha utilizado por más de 80 años, pero en otros lugares ha sido 10 años, 6 años, entonces no hay información, no hay data, pues estadísticamente significativa, ¿verdad? Yo vivo en Santa Fe, Nuevo México. Tuvimos nuestra primera elección con voto a preguntas de referencia hace un año y medio. Vimos un 10% de aumento en la participación electoral. Fuimos de 29% del voto al 39% del voto. En otros lugares como en Oakland o San Francisco o Minneapolis, se han visto más o menos como tendencias en esa dirección, que se aumenta la participación electoral un poquito, un par de puntos de porcentaje, poco a poco. Let me just say two things, because I wanted to address both of these points. Oh, no, sorry. We only have one mic. បានហើយឥឡូវខ្ញុំចង់លើកនៅចំណុច2ឬក៏3ដើម្បីឲ្យបានច្បាស់មកព្រឹកឲ្យច្បាស់ First, I just want to emphasize districts are essential to American democracy, and they have many good features that are hard to replace. Can you repeat his? We don't have good translation. Yes. His question. Sure. Oh, is that what you said? translating her. Sorry. Yeah. Thank you. The two questions I'm trying to address are who's speaking up for districts? That's one question. And the second question is, what about other places where districts are working well? Okay. These are the two questions. So one important thing about districts that hasn't been mentioned yet that's a positive of districts is representation about concerns that are specifically geographical. គឺថានៅក្នុង district នេះគឺថានៅក្នុងមណ្ឌលឬក៏សង្កាត់ខណ្ឌដែលយើងរស់នៅនេះគឺថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពីព្រោះថា
ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាអាចមានសម្លេងក្នុងការនិយាយឲ្យផ្ទាល់ជាមួយនឹងតំណាងរបស់ខ្លួននឹងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួននឹងតើមានចំណុចអ្វីខ្លះកើតឡើងទេយើងអាចធ្វើស្ដាប់ឲ្យប្រជាជនដែលក្នុងមណ្ឌលនឹងដែលក្នុងសង្កាត់ខាងនេះបាទ So just a very quick example. If you need improved bus service, if your bus line needs more stops or needs more buses, it's extremely helpful to have a district where that bus, the people who use it, are a large percentage of the voters. We're much more likely to have someone take that concern about the bus line. That's a geographical, territory-based concern. បាទឧទាហរណ៍ថាយើងមានត្រូវការបាសត្រូវការឡានបាសដែលតាក់កូនចៅទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងគឺថាទៅយើងត្រូវការបាសហើយចង់ថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានប្រព័ន្ធឡានបាសនេះសម្រាប់កូនចៅយើងទៅរៀនបានស្រួលដូច្នេះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ក្នុងមណ្ឌលនេះគឺថាមានទូនាទីសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើការតវ៉ានិយាយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនហើយបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដើម្បីឲ្យកិច្ចការដំណើរការបាត់នេះមានការឡើងខ្លះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលនៅក្នុងសង្កាត់ខាងនេះគឺមានសិទ្ធិច្រើនសម្រាប់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកតំណាងដែលអ្នកតំណាងនឹងគឺថាទាមទារតវ៉ាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រព័ន្ធបាត់នឹងកើតឡើង And then let me just give one strong example of a success story of a hybrid system. So as you heard, Boston has a hybrid system. It has districts and it has at-large city councilors. That's the system I consider a success story. Boston is the system that brought us Ayanna Pressley. So for many, she's the first black woman to be a member of Boston City Council. And she was elected as an at-large representative and has, as I hope you know, gone on to be a member of Congress. So that's an excellent system, that's an excellent example to show the success of districts plus at-large. It can work. បាទឧទាហរណ៍នៅទីក្រុង Boston ក៏មានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបែបនេះដែរគឺប្រព័ន្ធឆ្នោត hybrid គឺចម្រុះហើយមានជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលជាស្ត្រីផងមុនមកគាត់បានត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងនៅក្នុងទីក្រុងឬប្រឹក្សាក្រុងហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងហ្នឹងបណ្ដាក្រោយមកគឺថាការបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលដែលមានជនជាតិស្បែកខ្មៅច្រើនហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហើយគាត់បានពេលក្រោយទៅគាត់ខ្លាចជា Congresswoman គឺសមាជិកប្រតិភិនៅក្នុងសហព័ន្ធទាំងមូលដូច្នេះហើយគឺថាការបោះឆ្នោតរបស់លោកអ្នកក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកដែលយើងចូលចិត្តជាងគេហ្នឹងឲ្យតាមជាតិមានតំណែងជាផ្លូវការហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបម្រើប្រយោជន៍របស់យើងបានពីជនជាតិស្បែកខ្មៅណា Thank you both. So we are mostly out of time. So sure. So I see Betsy, and if other folks over here, hold on. Just that we're almost out of time, so we're closing now. បាទអបតលពេលនេះគឺថាយើងចិត្តអស់ពេលវេលាហើយដូច្នេះដល់ពេលចិត្តដល់ពេលទីបញ្ចប់ហើយបាទ And then I'm going to do a closing. So what is happening? You want to start her? Hi everyone, my name is Betsy. I work at the Massachusetts Voter Table. We are an organization that supports and provides assistance for folks to develop their civic engagement opportunities. Maybe you want to move over there? Yeah. Repeat. Yeah. Hi everyone. Sorry about that. I'm fast talker. My name is Betsy, and I work for the Massachusetts Voter Table. ខ្ញុំឈ្មោះថា Betsy ខ្ញុំធ្វើការបម្រើឲ្យខាងក្រសួងផ្នែកខាងបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Massachusetts. We work with a few groups in Lowell, but particularly the Cambodian Mutual Aid Association. And I just wanted to let you know about an opportunity to talk to voters with CMAA on November 2nd. បានតែយើងធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុមអង្គ
ដោយមានសារៈសំខាន់ចំណុចខ្លះជាពិសេសពេលបោះឆ្នោតនៅពីខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី2ខែ11ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះ So if you want to talk to voters about any of the things you learned tonight, I have a sign-in sheet. You can come to me. I'm also going to do a closing. So thank you very much, and just come to me if you want to volunteer on Saturday, November 2nd. បានខ្ញុំជាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីថាតើអ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមានទូនាទីយ៉ាងម៉េចមានយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងគោលនីមួយៗម៉ាយមួយសូមអញ្ជើញជួបជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំបង្ហាញនៅការចុះឈ្មោះរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅហើយនឹងអាចបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែ11ឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យទូនាទីឬក៏អ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាននេះគឺថាគេយកទៅពិភាក្សាឲ្យបោះឆ្នោតដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាបានបោះអញ្ចឹងគឺថាយើងអាចមានសម្លេងនៅក្នុងការតវ៉ាឬក៏ឲ្យកិច្ចការនេះបានកើតឡើងជាស្ថាពរបាទ So just to close out, I want to thank everyone again and just say that Lowell Votes is a non-partisan community group that just wants to bring information and increase voter turnout. បានជំរាបថានៅទីក្រុងឡូនេះគឺថាអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺថាណានប៉ាសិនគឺមិនមានប្រកាន់បាក់ពូអីទេគឺថាត្រូវបោះឆ្នោតនៅណាតម្លៃគណៈបកណាតម្លៃត្រឹមបច្ចុប្បន្នណាគឺថាបោះឆ្នោតបានឲ្យសេរីបាន And on the lowellvotes.org website, you can find lots of resources, including the voter guide. បាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឡូនេះគឺថាអ្នកអាចរកឃើញនៅ website ដែលមានធនធានផ្សេងៗដែលអាចរកបាននៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះឬក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនេះសូមជួយមើលនៅក្នុង website នៅរបស់គេបាន Last thoughts? Thank you everyone for participating in this experiment of having a multilingual meeting. សូមអរគុណដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទពិសោធន៍នេះដែលគឺជារឿងថ្មីមួយដែលបានធ្វើនៅក្នុងការដែលមានជំនឿចម្រុះនិងភាសាច្រើនហើយដែលបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលយើងកំពុងឆ្លងកាត់ I think if we keep doing this, it's going to keep getting better and better and better. បានតែគឺថាទៅយើងបានតាមបន្តនៅក្នុងកិច្ចការនេះគឺយើងបានតាមតែប្រសាទឡើង